अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, राइट एंगल का स्पेशल प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं अली मुमताज़। ईद का ये प्रोग्राम है और जैसे हम आम रूटीन में प्रोग्राम करते हैं, हम बात करते हैं कैदी नंबर 804 की, हम बात करते हैं PDM की, हम बात करते हैं मईशत की, हम बात करते हैं खतूत की, लेकिन आज हम इस सबसे ज़रा हट के मुख्तलिफ बात करेंगे और उन लोगों के साथ बात ये करेंगे कि जिनके बारे में मुझे लगता है कि शायद सोते हुए भी वो कोई ना कोई तज्ज़िया ही पेश करते हैं और सियासी तज्ज़िया ही पेश करते हैं और सोते हुए भी बहुत संजीदा रहते होंगे, मां सिवाय हमारे एक मेहमान के। और वो कौन है, जब मैं उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा तो आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा। सबको जी एक दफ़ा फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज के हमारे मेहमान हैं तो तज्ज़ियाकार, पर आज तज्ज़ियाकार हैं या मैं कहूँ कि आज इंसान है, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जी हमारे बहुत ही प्यारे, हमारे हर दिल अज़ीज़, दूरों दूरों अखियाँ हमारे मुंडा पटवारी दा इसार राना साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। एंड ऑल द वे फ्रॉम लंदन हमारे साथ आज तशरीफ़ रखते हैं नसीम सिद्दीकी साहब, ख़ास तौर पर लंदन से आए हैं, हमारे प्रोग्राम के लिए नहीं आए, सिर्फ ये पाकिस्तान ईद मनाने के लिए आए हैं। और हो सकता है कि कल को ये खड़े होकर इन्हीं पर पैकेज बन जाए कि ईद मनाने के लिए लोग अपनों में जा रहे हैं। तो नसीम सिद्दीकी साहब, वेलकम टू द शो एंड वेलकम टू पाकिस्तान एंड ईद मुबारक टू यू एज़ वेल। और हमारे साथ इंतहाई जनरल गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जावेद इकबाल साहब। जावेद इकबाल साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले इसार राना साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वैसे तो जब हम आम रूटीन में प्रोग्राम करते हैं तो हम यूँ सीधा बिल्कुल यूँ नाक की सीध में हम कैमरे को देखते हुए हम इन खिड़कियों का सहारा लेते हैं, लेकिन आज चूँकि आप यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और ये ईद पर ही हुआ है, वरना आप कहाँ हमें लिफ्ट कराते हैं। आप तो कहते हैं दूरों दूरों अखियाँ मारे मुंडा पटवारी था। तो ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, और आप सबको भी बहुत ईद मुबारक हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ईद एक ऐसा दिन है, जैसे अभी आपने कहा कि आप इंसानों में आज प्रोग्राम करेंगे, तज्ज़िया निगारों में नहीं करेंगे। और मैं भी ये समझता हूँ कि मैं एक इंसान से ही बात करूँगा, एक एंकर से नहीं करूँगा। तो आप सबको भी बहुत ईद मुबारक हो। ये बड़ी अच्छी बात है कि आज हम इकट्ठे हैं सारे। देखे ना जावेद भाई ने कितनी शानदार बास्केट पहनी हुई है और उसमें वो भी लगाया हुआ है। इधर देखें, इधर रेड, क्या ऐसा लग रहा है जैसे बाहर जो है मेरे कोने पे आके बैठ गई है। वो बाहर बेगम नहीं, अदाकारा की बात कर रहा मैं। जरा ख्याल कीजिएगा कि पंजाब हुकूमत इनको लेना जाए कि हमारे फूलों में जो रंग कम पड़ रहा है वो ये रंग है। अच्छा, वो फूलों में कम पड़ रहा है? मैं तो समझता चेहरों पे कम पड़ रहा है। नहीं, चेहरों के लिए तो बड़ा खास है, तमाम बड़ा खर्चा होता है। क्या बात कर रहे हैं आप, मतलब इतने खर्चे किए जाते हैं कि वो रंग, मतलब लाली कम नहीं हो सकती है। इसार भाई ने बुनियादी तौर पे एक सियासी जुगत मारी है कि उसका असर चेहरों पर आ रहा है। और उसकी गूंज स्विट्जरलैंड के जो है ना अपना स्किन वाले वहाँ तक पहुँची है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं सार साहब, ईद पर दिन आपका कैसा गुजरता है घर पे, या आप उस दिन भी बाहर मोहल्ले में जाके लोगों से पूछ रहे होते हैं, हाँ भी बताओ हालात कैसे हैं? क्योंकि अक्सर आप अपने प्रोग्राम्स में बता रहे होते हैं ना कि जी बाहर गरीब किस तरह से जी रहा है और किस मुश्किल में जी रहा है। अच्छा, वो जो अभी आप बात कर रहे थे ना, वो प्रैक्टिकली ऐसा ही है। मैं खबरें का एडिटर था उस दौर में ना, कापी को टाइम पे भेजना बड़ा ज़रूरी होता था। तो जब मेरी नई नई शादी हुई तो मेरी बेगम ने मेरी वालदा से कहा कि इनका कोई ना नफसियाती प्रॉब्लम है। तो मेरी माँ ने कहा कि क्या हुआ? कहते ये सोते सोते कह रहे थे वो भेज दो, वो भेज दो। तो वो इतने असाब पे, हमें तो ख्वाब भी खबर की शक्ल में आते, ये ईमानदारी की बात है। तो ये जो एक दिन होता है ये हमारा नींद का दिन होता है, ठीक है, क्योंकि एक दहाइयों का जगराता है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है ना। तो वो कभी कभी ऐसा मौका मिलता है। फिर वैसे भी चांद रात को ना, आप भी माशाल्लाह मेरा ख्याल है शादीशुदा हैं, और मुझे तो नसीम भाई ऐसा लगता है मैं तो पैदाइशी शादीशुदा हूँ, ठीक है ना। मुझे मैं भूल ही गया कि कभी मैं अपनी लाइफ भी मैंने गुजारी। तो आप नोट कीजिएगा, बेगम का ना चांद रात को या तो वो बटन काज नहीं सही हुए होते, या वो शलवार के नीचे वो जो लगना होता है वो पांचा सही नहीं होता, उसने आपको लेके जाना ही जाना है। अच्छा, और मैं समझा हम ही मजलूम हैं। नहीं, ये कहानी घर घर की है। तो वो सारी रात आप वहाँ खड़े हुए हैं और अब उसका वेट कर रहे हैं। वो आई कहती देखें चांद कितना अच्छा लग रहा है। मैं कहा ये कल खरीद लेंगे यार, घर तो चलो ना। हमारे तो हाथ में दो इधर। कभी आपसे ये नहीं कहा गया कि नहीं, ये कसूर इनका नहीं है। आपने शुरू में इनकी बात नहीं नोट की। उन्होंने कहा नई नई शादी, नई शादी,
ٹھیک ہے نا, نئی نئی شادی, تو وہ نئی نئی شادی ان کی ابھی تک چل رہی ہے. ہاں اللہ کا اس لیے وہ نخرے کبھی آپ نے برا نہیں منایا کہ جب وہ چل رہے اس چاند کی بات کرتی ہیں اور آپ کو چاند نہیں کہتی؟ نہیں, وہ دیکھیں میں تو ان کے وہ گھر کا چاند ہوں جو روز اگ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ والا چاند تو کبھی کبھی آتا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اسے تشبیہ کا دوں آسرا کیا, وہ خود ایک چاند ہے, پھر چاند سا کیا, تو اسے پتہ ہے کہ کاردہ چاند ہے, کڑے دی مچھی ہے. نسیم صدیقی صاحب, آپ خاص طور پہ پاکستان آئے ہیں اور آپ کے آنے کی ہمیں یہ بھی خوشی تھی, اور یہاں پہ جتنے بھی یہ بچے ہیں جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں, جن کو آپ سنتے رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں اب تک, وہ سب یہ سوچ رہے ہیں نسیم صدیقی صاحب آئے نے کوئی پاؤنڈ شاؤنڈ لے کے آئے ہوں دے, یہ نہ ہو کہ آپ ان کو آگے میں کہہ دیں 1 پاؤنڈ فش, 1 پاؤنڈ فش, تو کوئی پاؤنڈ شاؤنڈ لے کے آئے ہو؟ جی بالکل, جنی دی اجازت ہے انہیں تو لے کے آئے ہیں نا, پاکستان بھی تو خرچہ کرنا نا. اچھا تو اچھا, ویسے میں بات آپ کی کاٹ رہا ہوں, لندن والوں کو اجازت کی تھوڑی ضرورت ہوتی ہے پاؤنڈ کے لیے, وہ تو جتنے مرضی 1 ملین پاؤنڈ آپ کسی طرح شکل سے بھیج دیں, کبھی کسی طرح بھیج دیں, آپ تو سب بادشاہ لوگ ہیں, آپ کو کون روک سکتا ہے؟ عید پر لاہور ہی ہوتے ہیں؟ عید میری کوشش یہی ہوتی ہے, جب میرے پیرنٹس زندہ تھے اس وقت میں لازمی پاکستان میں عید کرتا تھا, لیکن ابھی بھی ہماری خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہم کم از کم دونوں عیدوں میں سے ایک عید پاکستان میں کر لیں, کیونکہ وقفہ ذرا کم ہوتا ہے اس میں. لیکن جو ہم لنڈن میں بھی عید کرتے ہیں نا, وہ میں نے ہی وہاں پہ روایت رکھی ہوئی ہے. لوگ کسی کے گھر اگر آپ نے, جیسے یہاں پہ تو آپ نے گاڑی نکالی اور گھمائی تو آپ 5-6 گھروں میں پھر کے آ جاتے ہیں. لنڈن میں ذرا مشکل ہوتا ہے, تو وہاں پہ ایک کمیونٹی ہال تھا, میں اس کو بک کر لیتا تھا, اور ساری فیملیز کو یہ ہوتا تھا کہ یار کسی نے کسی کے گھر نہیں آنا, شام کو 5 بجے سارے وہاں پہ آ جانا. تو وہاں بچوں کے الگ ہم نے میوزک اور فیسٹیوٹیز ہم نے ارینج کی ہوتی تھی, اور 1 ڈش ہوتی تھی, کھانا سب بنا کے لاتے تھے. تو وہ اس میں یہ ہوتا تھا 50-60 لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے, تو ذرا ایک پاکستان والا ماحول بن جاتا تھا. تو وہاں پہ بھی اب عید بڑے, جو جس طرح آپ کا رمضان ہے, بڑے خوشی و خضو کے ساتھ وہاں پہ منایا جاتا ہے, تراویح ہوتی ہے, روزے روگ لگتے ہیں, افطاریاں کرواتے ہیں ایک دوسرے کی. عید بھی بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائی جاتی ہے, لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے. اچھا, وہاں یو کے میں بھی یہ ایشو ہے نا کہ آپ لندن میں اگر رہتے ہیں تو وہاں پر عید ایک دن منائی جا رہی ہے, وہ ریجنٹ پارک موسک سے اس سے جوڑ کے چلتے ہیں, 3 عیدیں منائی جاتی ہیں. اچھا, آپ 3 پر چلے گئے. میرا شروع سے ایک اصول ہے, میں نے بیگم کو بتا دیا تھا, میں نے کہا جس دن سعودی عرب شروع کرے گا, یعنی کہ رمضان کا اعلان ہوگا, کوئی بھی اعلان کر دے کہ جی کل پہلی رمضان ہے, میں نے کہا ہم نے روزہ رکھنا ہے, ہم نے نہیں جانا کہ 2 دن بعد 3 دن اس دن, اور جب پہلی عید اناؤنس ہوگی ہم عید منا لیں گے. تو ہم تو اسی طرح منا لیتے ہیں, اور زیادہ تر وہ ریجنٹ ماسک کے ساتھ ہی ہوتی ہے, اور پہلے سب سے پہلے ریجنٹ ماسک کی تھی وہاں پہ نا. تو اب یہ ہے کہ جس طرح آپ کو پتہ فرقے بازیاں ہو جاتی ہیں, کسی کوئی کہتا ہے کہ 3 دن تک ہمیں چندہ ملتا رہے گا, اپنی اپنی مسجد, ایون مسجد کو تالا لگا کے چلے جاتے ہیں کہ یار کوئی آگے عید کی نماز نہ پڑھ لے یہاں پہ. جاوید اقبال صاحب, ماشاءاللہ عید پر آپ بھی لوگوں کو اپنے گھر پہ, دوستوں کو جو قریب بیٹھے ہوں, کچھ 6-7 فٹ کے فاصلے پر, ان کو عیدی دیتے ہیں, یا کہہ دیتے ہیں کہ یار میرے پاس کیش نہیں ہے, کارڈ ہے؟ یار علی, آن اے سیریس نوٹ, عید ایک واحد پاکستان اور مسلمانوں میں خاص کر تہوار رہ گیا جو ایک کلچرل ایونٹ ہے. ورنہ اللہ کے فضل سے جس طرح ہم نے اپنے معاشرے کو تباہ و برباد کیا ہے, اور جس طریقے سے ہم پاکستان کو لے کے چل رہے ہیں, آپ کے پاس کلچر یا کوئی ایونٹ یا تہوار کون سا رہ گیا جس میں آپ ڈپریشن سے نکل کے ریلیکس ہو کر ایک فیملی کے ساتھ بیٹھ کے گپیں ہانکیں, کھانے کھائیں, سوئیں, ملیں جلیں, دوستوں کو, یاروں کو, جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, کسی کو عیدی دے رہے ہیں, کسی سے عیدی لے رہے ہیں. مطلب یہ ہمارا ایک ایسا تہوار ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسے کھل کے سیلیبریٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس تو اور کوئی ہے ہی نہیں سیلیبریٹ کرنے کے لیے. کی رہ گیا 364 دن تو اسی ڈپریشن سے گزار دیں. 364 دن ہمیں کبھی بجلی کا بل ڈرا رہا ہے, کبھی گیس کا بل ڈرا رہا ہے, کبھی مہنگائی ڈرا رہی ہے, کبھی ڈالر ڈرا رہا ہے, کبھی پاؤنڈ ڈرا رہا ہے. مطلب ہمارے پاس ایک وہ لمحہ دن آتا ہے, تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو ایز اے فیسٹیول کے طور پہ لے کے چلنا چاہیے. اب دیکھیں نا, جس طرح ایک وقت تھا کہ جب لاہور میں بڑا تہوار ہوا کرتا تھا بسنت کا, تو اب بسنت کا وہ نہ تہوار رہا ہے, بلکہ اب تو یہ کہتے ہیں جی وہ ڈور بنانے والوں کو پکڑیں, ڈور استعمال کرنے والوں کو پکڑیں. بدقسمتی پتہ کیا بدقسمتی, ہم قانون کی حکمرانی کروانے کی بجائے ہم کہتے ہیں مدعا ہی ختم کر دو.
ना कानून दी हुक्मरान करवाने की ज़रूरत रहेगी, ना सानू इस तरह का कोई कल्चरल इवेंट करना पड़ेगा। वरना मुझे याद है कि बसंत, इसार भाई आपको भी पता है, एक ऐसा इवेंट होता था, तमाम के तमाम पूरा महीना होटल्स बुक होते थे। ऐसे ही है। ठीक है, केटरिंग वाले बुक होते थे, जितने हमारे सकाफती जो कल्चरल लोग थे वो सारे के सारे बुक होते थे। और मुझे याद है अमेरिका से, यूरोप से, मिडिल ईस्ट से लोग फोन कर रहे होते थे, यार साडा कमरा करा दो, साडे रहन दा अरेंजमेंट करा दो। मतलब हम कर क्या रहे हैं कि बसंत में अगर फॉर एग्जांपल अगर हम कानून की हुक्मरानी नहीं करा सकते, अगर जो लोग डोर बनाने वाले हैं उनको कानून के ताबे नहीं कर सकते, तो फिर मेरा ख्याल है कि वी शुड फॉरगेट अबाउट। यार इस बात के ऊपर बड़ा दिल दुखता है, क्योंकि सारी उम्र हमने तो अपनी जवानी में या स्कूल के दौर में गुड़ियाँ उड़ाई हैं। और देखिए गुड्डी उड़ाते थे, लूटते नहीं थे। नहीं, लूट भी लेते थे, गुड्डी पे डिपेंड करता था। अच्छा, हम ज़्यादा लुटन थे तो जो मज़े की बात यह है कि देखें आप, वो इतना बड़ा त्यौहार था। देखें किसी की भी जान जाती है ना, बड़ा दिल दुखता है। हम उसके खिलाफ हैं, मतलब किसी बच्चे की जान गई, हम उसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे, वो एक कानूनी मामला है। देखिए इस तरह जो एक्सीडेंट्स होते हैं बसों के, गाड़ियों के, आप पाबंदी लगा दें। मोटरसाइकिल चिंची कितना नुकसान पहुँचाती है, बसंत से ज़्यादा चिंची से लोग मरते हैं। बात है कि आप कानून बनाएं, क्यों आप जो है वो पतंग में इस तरह इजाज़त देते। अच्छा, मेरे वालिद साहब को भी शौक था, वो जो चरखी बनाते थे ना, वो उसके शुरू में मांझा होता था, पीछे मांझा नहीं होता था। देखें उससे ना आपके हाथ ख़राब होते थे। आप इसको मैनेज करें। जो जावेद भाई ने बात की, अभी इसार भाई भी बात करेंगे। यार इतना बड़ा इवेंट था जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वॉल्व थे। मुझे याद है मैं खुद आता था बसंत पे, ठीक है, जब एक बंदा भी बाहर से आ रहा होता ना, यार वो 1000-2000 पाउंड जेब में डाल के आएगा, 1000-2000 डॉलर, कोई 3000 दिनार, वो सब ज़र मुआदला लेके आ रहा है। फिर आपकी कॉटेज इंडस्ट्री और आपके गरीब गुरबा, कोई धागा बेच रहा है, कोई कागज़ बेच रहा है, कोई शतीर बेच रहा है, कोई पतंग बना रहा है। कितना बड़ा इवेंट है। और क्लोथिंग इंडस्ट्री, क्योंकि उस दिन के लिए स्पेशल कपड़े तैयार किए जाते हैं। बिल्कुल। एक ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे तो यहीं से बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ बात करेंगे। मैं ख़ास तौर पर इसार राना साहब से पूछूंगा कैदी नंबर 804 की। मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आफ्टर ब्रेक की डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। इसार राना साहब, कैदी नंबर 804, अगर आप कैदी नंबर 804 होते तो ईद पर आपकी क्या कैफियत होती? देखो, एक ना मेरी एक बात हो रही थी एक इल्म नजूम के माहिर से, तो उसने कहा कि जो इमरान खान की कुंडली है ना, वो अरबों लोगों में से किसी एक की होती है। यानी उसको अल्लाह की इतनी उस पर अनायत है कि वो कुंडली इसार राना की नहीं हो सकती। ठीक है ना, मैं चाहूँ भी तो मैं इमरान खान नहीं बन सकता, क्योंकि मैं डरपोक हूँ, मैं मुनाफिक हूँ, मैं कंप्रोमाइज़ करने वाला हूँ, मैं ताकत के आगे झुकने वाला हूँ, मैं सिर्फ अपनी नाक से आगे देखने का आदी नहीं हूँ। मेरे में वो खूबी हो ही नहीं सकती जो उसमें है। और एक बात अक्सर लोग मुझे कहते हैं, लेकिन ये सारी बातें आप जब कर रहे हैं तो मैं साथ में सोच रहा था कि ये सारी आप कहते हैं आप ये खुसूसियात हैं और आप इस तरह के हैं, लेकिन छेड़खानी आप पूरी पूरी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैं आपको बताऊँ, किसी ने ना उससे पूछा चील से कि यार तुम्हारे पर भी शाइन की तरह है, तुम्हारे आउटफिट भी वैसी है, उड़ती भी वैसी हो, तो लेकिन क्या फ़र्क है, तुम में गन खा लेते हो, वो शिकार करता है। उन्होंने कहा मुझे पता है सारी चीज़ें वैसी है, मैं उड़ती भी वैसे, मैं शिकार के पास भी वैसे ही जाती हूँ, वो तो कोल जाके मेरा हादसा निकल जाता तो हम लोगों का हादसा निकल जाता है, उसका नहीं निकलता। वो खड़ा रहता है, ठीक है ना, और खड़ा रहने के बाद वो फिर जाहिर है जो खड़ा है, फिर उसके आगे तो फिर आपको पता है। मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है टाइम लग जाए, हो सकता है इमरान खान इनकलाब ना लेके आए, लेकिन मेरी बात लिख लीजिएगा, वो वजह इनकलाब है। अगर वो इनकलाब नहीं लेके आए, वो वजह इनकलाब है। वो इनकलाब उसकी वजह, एक इनकलाब आ गया ना, आप सोच सकते थे कि 1947 से लेके आज तक पाकिस्तान की अवाम हकीर कीड़े मकोड़े अपने वोट से भी किसी चीज को हिला सकते हैं। 8 फरवरी को हिला दिया, कोई सोच ही नहीं सकता था। कोई सोच सकता है पाकिस्तान में कोई बंदा इलेक्शन लड़े और उसका रुपया खर्च ना हो? कोई सोच सकता है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े खानदानों के अलावा भी कोई बंदा पार्लियामेंट में जा सकता है? कोई सोच सकता है कि पार्लियामेंट में इतनी बड़ी तादाद पढ़े लिखे लोगों की जा सकती है? तो ये इनकलाब नहीं है कि बगैर पैसे खर्चे लोग पहुंचे पार्लियामेंट में? पढ़े लिखे लोगों की बड़ी तादाद, बड़े बड़े खानदानों को उल्टा दिया। ये एक इनकलाब है, खामोश इनकलाब है, और ये आगाज हो गया और ये रुकने वाला नहीं है। ये बात मेरे ज़हन में रखना, ये मामला चलेगा, ये चलेगा, ये नहीं रोक सकता। अच्छा नसीम सिद्दीकी साहब, ईद पर यकीनन रोज़े रखने के बाद ईद उल फितर पे ये होता है कि जी घर में कोई स्पेशल डिश बने
اور صبح سویرے جب نماز پڑھ کے واپس آئیں. یار مجھ سے ڈش کا نہیں پوچھا, مجھ سے عمران سر میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, میں تو خود ابھی پکا کے آ رہا ہوں. میں آپ سے ساری ڈشز کا پوچھوں گا, میں یہ اپنے ہاتھوں سے پکا کے کہ سون کے دیکھو اس میں سر کیسے میں ساری مسالے ڈشز کا پوچھوں گا, یہ بھی پوچھوں گا LNB کون سا ٹھیک رہے گا کون سی ڈش پہ. تو نسیم صدیقی صاحب بتائیے کہ اب تب تک آپ ذرا ڈش کا ذرا سوچ لیں, آپ سے ریسیپی بھی پوچھنی ہے میں نے. اب آپ نے یہ کہہ دیا اور پھنس گئے آپ کہ جی میں تو خود بناتا بھی ہوں پکاتا بھی ہوں. آن لائن ایسی ریسیپی بتاؤں گا اور یقین کرو اس کے بعد آپ میرے ساتھ ایک شو کیا کرو گے کچن کے اوپر. واقعی او کمال. یہ نہ ہو جتنے بھی قیدی بند ہیں وہ کہ یار کھانا جیل میں صحیح نہیں ملتا, ایک بندہ ہونا چاہیے ایسا, ایسی کمال کراؤ گے اسی چکر میں جیل میں بھیجنا چاہ رہے ہیں تاکہ قیدیوں کا کھانا بنائیں. پاکستان کی ہسٹری بتاتی ہے کہ میاں نوازی صاحب جب جیل گئے تھے نا تو اس جیل کے سامنے ایک کوٹھی خریدی گئی تھی جس کے اندر کوک موجود تھا جو کھانا پکا کے وہاں سے پہنچا تھا. انہوں نے خود کہہ دیا کہ قریب پہنچ کے ان کا حادثہ نکل جانا ہے. اچھا وہ جو نکل جانا اس کو حادثہ کہتے ہیں. اچھا آپ کھانوں کا پوچھ رہے تھے, دیکھیں رمضان کا اکثر مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر تھوڑا سا اپنی ری وائٹلائزیشن کریں, لیکن ہماری جس طرح افطاریاں جتنی ہیوی ہوتی ہیں نا تو بڑا آپ کا مطلب میدا جو ہے وہ خراب ہو چکا ہوتا ہے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری جو پسندیدہ جب والدہ زندہ تھیں تو یہی فرمائش ہوتی تھی کہ مٹن کا پلاؤ ہو اور ساتھ شامی کباب ہو, تو یہ بڑے شوق سے کھاتے تھے اور ابھی بھی یہی ہے. باقی میٹھے میں تو سوئیاں بنتی ہیں, وہ تو ایک شان ہے, وہ تو ایک پہچان ہے عید کی. اور ابھی جو جاوید اقبال صاحب نے بڑی خوبصورت ایک بات کی تھی کہ ہم عید مناتے ہیں, صرف ایک کلچرل ہمارا تہوار رہ گیا, یہ بھی اگر دین سے ریلیٹڈ نہ ہوتا تو شاید اس کو بھی ریپ اپ کر دیتے. آپ دیکھیں کہ یورپ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ 365 دن جو ہے نا وہاں پہ کوئی نہ کوئی تہوار چل رہا ہوتا ہے. یعنی کہ ابھی ایسٹر ہے, آج کل ایسٹر ہالیڈیز ہو گئی ہیں, ایسٹر ایگز آئے ہوئے ہیں, سیلز لگی ہوئی ہیں, وہ چلتا رہے گا. پھر سمر ویکیشن, سمر سیل لگ جائے گی, پھر ونٹر آ جائے گا, پھر اسپین میں دیکھیں کوئی نہ میلے لگتے ہیں, میلے لگتے ہیں, مطلب کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے جس سے آپ پیسہ جنریٹ کرتے ہیں, لوگوں کو آپ اچھا ماحول پیدا کر کے دیتے ہیں. اگر لوگ مثبت سوچ رکھیں گے, آپ نے تو یہاں ہر کسی کو ڈبے میں بند کیا ہوتا ہے, ہر بندہ جو ہے نا وہ ڈپریشن میں ہے یا بلڈ پریشر اس کا ہائی ہے, ٹریفک سے کا ایمان نہیں ہے یہاں پہ. تو بات یہ کہ اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے, اور یہ لازمی بات نہیں, پاکستان ایک بہت اچھا ملک ہے, ترقی یافتہ ملک بھی ہے. آپ جب افریقن کنٹریز میں جائیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں بڑی پازیٹیوٹی بھی ہے, بہت اچھی چیز ہے. صرف یہ مینیج کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہر 3 سال بعد 6 سال کے بعد نیا ایک سائنسدان نہیں آ جاتا, وہ اپنی سائنس لڑانا شروع کر دیتا ہے, وہ اس کی سائنس سے جو ہے نا وہ سارا. اچھا ویسے مجھے ایک بات کو پتہ ہے کہ نسیم صدیقی صاحب جب سے پاکستان آئے ہیں نا تو یہ جاتے ہوئے ان کا اچھا خاصا وزن بڑھ جائے گا, کیونکہ جب سے آئے ہیں 2 مرتبہ میری ان سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی اور دونوں مرتبہ پیچھے جو ہے نا کانٹے چھریاں ان کی آوازیں آ رہی تھیں. تو نسیم صدیقی صاحب آ کے جو ہے وہ سارا کوٹا پورا کر رہے ہیں. نسیم صدیقی صاحب یہ بتائیں ادھر کیا نہیں ملتا؟ یار دیکھیں جو پاکستانی کھانوں کی بات ہے, بھابھی کیا ادھر بہنیں بھابھیوں کے ہاتھ کی جو چیز بنی ہوتی ہے, یا جو والدہ دعوتیں اڑا رہے ہیں, جو دعوتیں اڑا رہے ہیں آج بھی منہ میں جو ہے نا وہ والدہ جو چیزیں بناتی تھی ان کا ٹیسٹ موجود ہے. تو وہ آپ کو جو آپ کی بہنیں ہیں نا کم از کم ان کے ہاتھ میں تھوڑا بہت فارمولا ضرور ہوتا ہے. اچھا یہ بھی ماشاءاللہ نا بھابھی سے بڑا ان کا احترام کہہ لیں, گھبراتے ہیں بڑا. تو رہنا نہیں انہوں نے, نہیں رہنا ہے, پر مطلب ابھی بھی میں گھبراتا نہیں ہوں, بس میں نے جاوید صاحب آپ بتائیے. دیکھیں عید کا دن علی ایک ایسا دن ہے جس کی کچھ سرٹن فنڈامنٹل ٹریڈیشنز ہیں جو سالوں سے آپ کے خاندانوں میں ہمارے کلچر میں چلی آ رہی ہیں. کیا ہے, صبح اٹھ کے آپ نے جب نماز کے لیے جانا ہے اس سے پہلے آپ نے کچھ میٹھا کھانا ہے, چاہے وہ حلوے کی شکل ہے چاہے وہ سوئیوں کی شکل ہے. اچھا عید کی نماز کے لیے آپ کیا وہ پھر صبح اٹھنا مشکل ہوتا ہے یا آرام سے کہ کچھ ہوتے ہیں مشکل ہوتا ہے کیونکہ ساری رات جاگے تو صبح عید تو پڑھنی ہے, نئے کپڑے پہن. انہوں نے اپنے ہاتھ میں نا وہ اپنے ساتھ فون میں کیلنڈر کے اسکرین شاٹس لے کے رکھے ہوتے ہیں, ہاں بھائی اتنے بجے فلاں مسجد ہے, مجھے فلاں مسجد ہے. تو اس کے مطابق آپ نے فیملی اکٹھی جاتی ہے. ہمارے گھر کی ٹریڈیشن ہے, والد صاحب اللہ ان کو صحت دے زندگی دے, میری والدہ کو صحت دے زندگی دے. ہم صبح اٹھتے ہیں اکٹھے, والد صاحب کی زیر قیادت ہم تینوں بھائی الحمدللہ مسجد جاتے ہیں, نماز ادا کرتے ہیں, واپس آتے ہیں تو پھر کزن رشتہ دار سارے آ جاتے ہیں, سارے پھر کھانے چل رہے ہوتے ہیں سارا دن, پھر ملنا جلنا کھانا پینا, اس کے علاوہ تیسری بات نہیں ہوتی. یہ ہے زندگی انسان کی. اگر دیکھا جائے ہم نے اپنے آپ کو جن گھمبیر مسائل میں نکال لیا نا, آپ گورا دیکھیں نا, گورے کا ہیلدی سوسائٹی کیوں ہے, وہ ہیلدی نیشنز کیوں ڈکلیئر ہوتی ہے, وہ ترقیاں کیوں کر رہے ہیں, کیوں انہوں نے ہفتے میں 2 دن چھٹیاں بھی منانی ہیں,
ان کے ہر مہینے کوئی نہ کوئی کلچر بھی ہے. نہ ساڑھے ہفتے چ 2 دن چھٹیاں, نہ ہم نے جو ورکنگ ڈیز ہو اس پہ پراپر کام کرنا ہے, اس میں کرنے اور نہ ویسے کرنا, نہ ہمارا کوئی کلچر ہے. ٹھیک ہے, ہم کو کلچر ہے بھی تو اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں, اسے پولیٹیسائز کر دیتے ہیں یا اس کو مذہبی رنگ دے دیتے ہیں. سو یہ ہماری بدقسمتی ہے. لیکن میں ایک بات پہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں کوئی بھی تہوار ہو اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک ایسی نشانی ہے کسی ہیلدی سوسائٹی کی جو اس کی گروتھ کے لیے. دیکھو نا, فری مائنڈ ہوگا, ریلیکس مائنڈ ہوگا تو وہ اچھا سوچے گا نا. ساری عید ایری ڈپریشن میں جو رہے گا انہیں کی سوچنا. علی تو آپ کی پھر عید گھر پہ ہی گزرتی ہے؟ عید گھر پہ دوستوں سے, نہیں, ایک دن گھر پہ, پھر شام کے وقت مختلف فیملیز میں, ایسا ہے کہ ایک دن گھر پہ اور پھر اس کے بعد ملنا نہیں. دیکھو شادی شدہ لوگ ہیں, اسی ان لاس سے بھی جانا ہے, سسرال کی بھی ڈیوٹی دینی ہے, ٹھیک ہے نا, ہوتے بھی جانا ہے, تو وہ سارا دن اسی میں گزرتا ہے. اچھا, آپ سب سے سوال پوچھ رہے ہیں, آپ نے نہیں بتایا, آپ بور نہیں ہو جاتے رمضان میں؟ میں بریک کے لیے مجھے بار بار کہا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے وقفہ بڑا ضروری ہے. نہیں, تو کھانے پینے کا وقفہ ہو, بولنے کا وقفہ ہو. بریک کے فوراً بعد آپ نے بتانا کہ 30 دن میں, نہیں, بریک کے فوراً بعد میں یہ تعین نہیں کر سکتا, میں نے یہاں سے ڈش پوچھنی. تو یہ چلے سوال کا جواب دے دیے گا. میرا سوال جو ہے نا آپ نے یاد رکھنا ہے, تو بور نہیں ہو جاتے. میرا سوال آپ نے یاد رکھنا ہے, اور میں تب بھی آزاد تھا, میں اب بھی آزاد ہوں, کیونکہ تازہ معاملہ ہے نا. آپ کا معاملہ ذرا تھوڑا سا سابقہ ہو گیا. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس لوٹ کرائیں گے تو بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ ہے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی اسار رانا صاحب, آپ نے گلا کیا کہ میں نے آپ سے ڈش کا نہیں پوچھا. اب آپ نے نہ صرف اپنی پسندیدہ ڈش کا بتانا ہے, بلکہ آپ نے بتانا بھی ہے کہ وہ ڈش کیسے بناتے ہیں, ریسیپی بھی بتانی ہے, اور ساتھ ساتھ بناتے ہوئے جو آپ گنگنا رہے ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ گنگنانا بھی ہے. دیکھیں, مطلب آپ نے نا جو بھی بتانا نا کہ جی اب اس میں اتنا ٹماٹر ڈال دیے, اتنے, وہ جیلے والا حساب نہیں کر رہا ہے, وہ جو آج کل چل رہا ہے جیلا ایک نشہ ہے, اس کے ہاتھ میں جو چیز آتی ہے دھڑام بند ہے, مسالے کا ڈبہ دھڑام بند ہے. نہیں, لیکن کارڈیالوجسٹ جیلے سے بہت خوش ہیں. اچھا, ان کا کاروبار بڑا پاس رش لگا رہے گا. تو کون سی ڈش آپ اچھے سے؟ میرے ساتھ یار آج ہاتھ ہوا, اور وہ میں بیگم کو میں نے کہہ دیا کہ جی میں بکا رہا ہوں, ٹماٹر آپ کاٹ دیں. اور پھر سارا گھر عید منا رہا تھا, میں بیگم کو منا رہا تھا, تو میرا سارا دن اسی میں گزر گیا. لیکن یہ کہ میں آپ کو, کیونکہ یہ لمبا پروسیس ہے, میں آپ کو بہت اعلیٰ کڑھائی گوشت جو ہے نا بنا کے کھلا سکتا ہوں. میں اس کا ایکسپرٹ ہوں. ٹھیک ہے, اور الحمدللہ دیکھیں میرے منہ میں بول رہا ہوں تو میرے منہ میں اس کا ٹیسٹ آ رہا ہے. بتاتے بھی تو جائے نا ذرا, کوئی ریسیپی ہو کیا سمپل ہے, میں کھلا دوں گا. ہاں کھلا, مطلب چولہے پر کتنا اس کو جو ہے آپ دھیمی آنچ ہے, دھیمی آنچ پر ہوگا, پہلے کیا کرنا ہے, بعد میں کیا کرنا ہے. یہ نا بڑا لمبا پروسیس ہے, کیونکہ یہ میں نے اس کی ویڈیو بھی ریلیز کی ہوئی ہے. اچھا, اس کی ویڈیو بھی؟ ہاں, میں نے, میری بیٹی جو ہے وہ پھر وہ بناتی ہے, اور ہم وہ اپنے رشتہ داروں میں وہ ویڈیو بھیجتے ہیں کہ آج پاپا نے کیا پکا کے ہمیں کھلایا. اس کے بعد سب کو بلایا بھی جاتا ہے. وہ الحمدللہ جب پاپا بناتے ہیں اس میں بھابھی کا بھی کوئی مٹھاس والا ہاتھ چلتا ہے؟ نہیں, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ عید کی چھٹیاں آپ سیلیبریٹ, مجھے تو آپ پہ غصہ آ رہا تھا کہ جیڑی سیلیبریشن میں کرنا تسی کر لو نا اتنے آ کے, تو تانوں لگ پتہ جائے. ٹھیک ہے بھائی, سارا دن گھر میں ہے, سارا دن پھر ہم نہیں کرنا ہے جو کرنا ہے. ٹھیک ہے, بیگم صاحبہ تو رات کی تھکی ہوئی ہے شاپنگ کر کے, سو سارا کچھ ہمیں خود کرنا پڑتا ہے. صبح اٹھ کے کپڑے اپنے بھی استری کرنے ہیں, ان کے بھی کرنے ہیں, وہ بھی انہوں نے کرنے ہیں. ہاں جی, وہ بھی میں نہیں کرنے. اچھا, لیکن دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر آپ 365 دنوں میں ایک دن آپ اس کو یہ دے دینا کہ اٹس اے اسپیشل ڈے فار یو, اور میں یہاں پہ موجود ہوں میں ساتھ کرنے کے لیے, تو کوئی برائی والی بات نہیں ہے. ایک ہوتا ہے ہارڈ ورکر, ایک ہوتا ہے سمارٹ ورکر. آپ سمارٹلی پلے کرتے ہیں کہ ایک دن آپ پورا پارا کر دیتے ہیں اور باقی 364 دن اس نے کرنے. لیکن ایک اس میں بھی باریکی ہے کہ ہم لوگ جتنا مرضی اچھا پکا لیں, مجھ سے روٹی گول نہیں بنتی, میں اس پہ بڑی میری بستی ہوتی ہے. عموماً پاکستان کی طرح نا کبھی روٹی ادھر نکل جاتی ہے, کبھی ادھر نکل جاتی ہے, تو وہ گول بن نہیں پاتی روٹی. سو میں اس کا پھر حل میں نے یہ نکالا کہ میں اسے کہتا ہوں, میں تندور پہ گیا, جاوید صاحب ذرا سنیں, میں نے اسے تندور والے کو کہا یار ویر نان لا دے, وہ لگا رہا. پھر میں نے کہا, میں نے زور سے کہا ہوئے تو سنتا نہیں, کہندا جی اڈا پلوان ہوتا نا تو کار روٹی پکوا تو مجھ پہ روٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. سو نان شان آ جاتے ہیں. لیکن یہ کہ عید ہے, لیکن کوکنگ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ گنگناتے بھی تو ہوں گے نا آپ. دیکھیں آپ مجھے پتہ ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں آپ کو نا عید کے اوپر ایک چھوٹا سا تھوڑا سا شیئر کر دیتا ہوں. عید کا دن ہے گلے ہم کو لگا کر ملیے, رسم دنیا بھی ہے
मौका भी है, दस्तूर भी है। तो मैं तो भाई ये डेडिकेटेड, ये किसके लिए? यही मैं पूछने लगा था कि डेडिकेट किसको कर रहे हैं। वो कहते हैं चलो जी, आज किसी तो को गिला किया है नहीं, पैगाम भेजा? मैं वो कहते हैं ना कि लोग कहते हैं ईद आई है, तुम जो आओ यकीन आ जाए। वाह। तो बाज़ औक़ात तो आप अच्छा, कितने समझदार हैं कि साथ साथ पैगाम रसानी भी कर रहे हैं। और ये बात, और मैंने घर भी जाना है भाई, खुदा का वास्ता है, ईद यहीं पे नहीं, मैंने निपटा लिया, वो तो मेरे घर भी जाना है। प्रोग्राम के अच्छा, पहले मैं आपने एक तार दिन निकाल यही दी होगी। गुनगुनाता हुआ ईद की नमाज पढ़ी और यही मैं गुनगुनाता हुआ गली में वापस आ रहा था, लोग बड़े घूर घूर के देख रहे थे। अच्छा, वैसे एक देखें, एक दौर था, कितना खूबसूरत दौर था कि इस तरह के गाने बनते थे। चंदे सामने आ गया, मैं दोवां तो सदके जावा से लिए ईद मुबारक, ठीक है ना, कितने सॉफ्ट मीठे खूबसूरत से गाने बनते थे। और अब हमारा कल्चर, वो जो आप कह रहे हैं ना कि हमें किसी चीज को मनाने की तमीज ही नहीं है। मंडी हम डांग इतना फेरदा, हर अब गाने के आ गया मंडी में डांग फेरदा। हाँ, ठीक है ना। और फिर वो पादे जवानी छिनेर जालमा, तो ये तो भाई वैसे लोड शेडिंग है। ये गाना तो पसंद है ना आपको, नकदा कोका? हाँ, नहीं चले, उसमें भी जहाँ पे अस्थाई में वो जाके वो कहता है ना, तो उस हद तक ठीक है। लेकिन असल चीज़ है कि जिस दिन हमने गंडासा निकाला और वहीद मुराद को मार दिया था ना, उस दिन हमने अपनी सोसाइटी का सॉफ्ट इमेज खत्म कर दिया था। ये जो हम बसंत की बात कर रहे थे ना, इस सारी बातों के साथ जो उसकी असल खूबी थी, पूरी दुनिया में हमारा सॉफ्ट इमेज जाता था कि यार हम देखो मेले ठेले वाले लोग हैं। जितने हमारे इस्लामाबाद में कॉन्सुलेट्स होते थे, चाइनीज, अमेरिकन, ब्रिटिश, फिलिपाइन, ये तमाम इनवाइटेड होते थे। वो स्पेशली लाहौर आते थे। हाँ, इस पे बसंत के लिए। तो देखो, और वो जो आप कह रहे थे कि हफ्ता पहले बुकिंग होटल की हो जाती थी, जगह नहीं मिलती थी। मैं आपको छोटा सा एक बात बता दूं, जिन्होंने बताया, वहाब रियाज के वालिद साहब हयात होते थे और वो कोई, हाँ, सिकंदर साहब जो है ना, वो बाकायदा इवेंट एक वीक का उन्होंने रखा होता था। हर रात को कोई ना कोई बड़ा इवेंट होता था और बड़ी दुनिया से नहीं सर, उसमें आए होते थे। आप अंदरून की जितनी हवेलियां थी, ठीक है ना, वो आप जाके देखते, क्या बात थी। सबसे हॉट फेवरेट यूसुफ की हवेली, ठीक है, हर बंदा यूसुफ को फोन कर रहा है, 2 पास 4 पास 2 पास 4 पास। आप अंदाजा करें, पास चीज होते थे। वो माँ कहते थे यार वो भाटी में जो स्कूल है जहाँ वो मुशर्रफ साहब भी आए थे, वहां पे आके उन्होंने सेलिब्रेट किया था। तो अंदरून तो ऐसा लगता था कि ये कोई और दुनिया है, किसी और तरह के लोग। पैसा जनरेट आपको करना पड़ता है ना, आप पैसा जनरेट करें। हमारे यहाँ पे बिजली का बिल बढ़ा दो, गैस का बिल बढ़ा दो, गरीबों की आप कमर तोड़ दे। पैसे बिजली महंगी हो गई। कल आपकी सीट पे बैठे हुए थे सजाद मीर साहब, बात हो रही थी, वो परेशान कि यार साड़ी गैस आंधी नहीं, तो असि 2 जी हैं तो साढ़ा 50,000 बिल आ गया। तो ये आप इवेंट्स करें, लोग पैसा खर्चेंगे, आपके मुल्क में ज़रे मुबादला है। लोगों का बस नहीं चलता, नहीं तो ये आसमानी बिजली का भी बिल। हाँ बिल्कुल। नसीम सिद्दीकी साहब, कोई आपको भी गाने का शौक है? नहीं, मुझे नहीं, ये गुनगुना कह रहे थे, मैं गुनगुनाता हुआ आ रहा था। ऐसे तो ना करें ना, आपको ऐसी बात नहीं सुनाना पड़ेगा। जावेद इकबाल साहब भी जरा थोड़ा सा गला साफ कर रहे हैं, वो भी तैयारी पकड़ रहे हैं, वो भी सामने सुनने का शौक, चाय ग्रीन टी उन्होंने सामने। देखें, या तो इसार राना साहब ने या मैंने, लेकिन तवज्जो जो है ना वो आप जरा देखिए उनके कप में, वो उन्होंने खास तौर पे चाय मंगवाई है। गला मैंने इसलिए कुछ नहीं मंगाया ना, मेरे पास पानी है ना वो है। कुछ सुनाएंगे आज, खरी खरी नहीं सुनाएंगे, कुछ गाकर सुनाएंगे। मैं आपको ये बता देता हूँ, जो अभी गुफ्तगू हो रही थी ना सॉफ्ट इमेज की, देखिए पहले भी जो फिल्में बना करती थी ना, उनमें जो शायरी होती थी, मतलब बाकायदा शायर कतील शफाई, फला अमजद इस्लाम अमजद, इन लोगों के पूरी जो है वो स्क्रिप्ट लिखी जाती थी, लिरिक्स बनते थे, फिर गाने बनते थे। आज भी आप गाड़ी में किस दौर के गाने सुनते हैं, पाकिस्तान के हो या हमसाए मुल्क के हो, आप 80s के 70s के आज भी गाने एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि उसमें शायरी होती थी। अब शायरी कोई नहीं है, अब शोर है, शोर है। मैं एक चीज़ और शेयर करता हूँ। मैं चूँकि अंदरून शहर में रहता था, मुझे अच्छी तरह याद है कि हम अपने बाप की उंगली पकड़ के बादशाही मस्जिद जाते थे, और वो यहाँ पे उन्होंने ना एक चादर या वो रखी होती थी जो वो जाके वहाँ ग्राउंड में बिछाते थे। वो इतना हमारे लिए एक खूबसूरत वो होता था कि हम अपने अब्बू के साथ जा रहे हैं सड़क पार करते हुए, और ये फिर उसके बाद जब नमाज पढ़ के हम निकलते थे तो हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती थी फ़ौरन आलू छोले खाइए किधरों, पैसे होते थे, फिर वो एक बोतल ऊपर पीनी, और उसके बाद फिर जनाब आम आदमी को तो हैजा हो जाए जितना कुछ हम तब खा लेते थे। मैं आज की नस्ल को देखता हूँ तो मुझे बड़ा तरस आता है कि यार ये इनके पास वो खुशियाँ ही नहीं है, वो खुशियाँ जो रात को उठ के तकिए के नीचे आपकी ईद वाली शर्ट को देख के होती थी ना, जो हम रात को बार बार उठ के देखते थे ये सुबह पहनना है।
अब इनकी खुशियाँ ही वक्त खत्म हो बदल गई गया। हैं। एक ब्रेक ले लूँ अच्छा, जी, एक ब्रेक ले लूँ जी, ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे तो यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे, गपशप हमारी जारी रहेगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। नसीम सिद्दीकी साहब, गाने की बात हो रही थी, तो ऐसे तो आपको फिर छोड़ नहीं सकते, जावेद इकबाल साहब भी आज कुछ ना कुछ तो सुनाएंगे, क्योंकि इनका भी अच्छा वक्त गुजरा है, आपका भी अच्छा वक्त गुजर रहा है। नहीं, ये तो जो आप अच्छा वक्त गुजरने की तरफ बात कर रहे हैं, मैं तो उस पर मैं तो आपसे माजरत कर लूंगा, अगर आपने सुना दिया तो मैं कहूंगा जी अच्छा वक्त अभी भी चल रहा है। और अगर आप नहीं सुनाएंगे, आप देखें ना कैसा खूबसूरत और प्यारा वक्त इन पर गुजर रहा है, अभी भी देखें पैगाम भेज रहे हैं, पैगाम। अच्छा, अगर पैगाम जो भेजा है वो आएगा वापस तो किस तरह आएगा? वो व्हाट्सएप चेक करना पड़ेगा इनका। एक मिनट, आप तीनों, मेरी बेगम भी देख रही है, अल्लाह दी कसम मजाक कर रहा था। कुछ नहीं होना, नहीं यार, नहीं, कुछ नहीं होना, मेरा पैगाम जाना सी बंदा पक्का हो गया होता है। और भाई पक्का हो गया। पहले तो ये था कि वो ऐसे करती थी, निशाना में इधर हो जाता था, अब उसे मेरे स्टेप्स याद हो गए कि मैंने किधर को मुड़ना है भाई। और इन्होंने वो गाना तो सुना दिया, अब इनका हासा निकल रहा है। नहीं, निकल गया ना, निकल गया। मुझे कोई बहुत ज्यादा गाना तो नहीं आता, एक तो आप क्योंकि फरमाइश और ईद का प्रोग्राम है, एक मैं मिसरा बोल देता हूँ, लेकिन आप उसको सियासी ना समझिएगा। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर भी आप बात कर सकते हैं। कोई तो है, क्योंकि सियासी पार्टियां नहीं है, नवाज शरीफ साहब बड़े सख्त नाराज हैं, आप देखें वो नजर भी नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ को ना वज़ीर दाखिला दी है, ना वज़ीर खारजा दी है, तो कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। मुसद्दक ने कल कह दिया ना कि ये नवाज शरीफ ही है, जब फैसला करेगा अगले 1 सेकंड में हुकूमत खत्म हो जाएगी। यानी कि उनका आपको क्या लग रहा है कि वो वक्त करीब है? आएगा वो वक्त, आएगा। उसकी वजह क्या है कि जो कुछ हो रहा है ना, ये अननेचुरल हो रहा है सियासी तौर पे। Exactly. मुझे नहीं लगता कि ये एक सियासी प्रोसेस के जरिए जिस तरीके से हुकूमतें बनती हैं, ये वो तरीका अडॉप्ट हुआ। सियासी बातें छोड़ें, गाना सुने। यार गाना नहीं, आज कोई गाना देखो, बात सुने, ये भी आपकी सियासत थी। गाना मैंने दूसरी तरफ ले गए, देखो साथ ही शुरू ये जावेद भाई, ये भी सियासत थी कि आपने कहीं और लगाने की कोशिश की। मैंने आपको घुमाने की कोशिश की है कि गाना मुझे नहीं आता। आज दूसरा नोट, कौमी तराना सुना दे, कौमी तराना सुना तो पाक सरजमीन। नहीं, क्यों मैं खड़ा करना है भाई? आप नहीं, आप अभी क्रिकेट दिल दिल पाकिस्तान सुना दे, दिल दिल क्रिकेट टीम में नहीं आए हैं, आप सुना दे कोई गाना। नहीं, क्रिकेट टीम जैसी क्यों आने? उनकी ट्रेनिंग और वो सब याद आ गया। मैं ट्रेनिंग तो करा सकता हूँ ना। हाँ, लेकिन सुना दे, कोई सुना दे। नहीं है, मुझे गाने का शौक शेर सुना दें, कभी नहीं। शेर आपको मैं सुना सकता हूँ, वो वाला शेर नहीं जिसका कहते हैं दाड़ेगा पर शेर ने दाड़ा। वो जो जिंदगी में एक हासिल था, कभी सोचा भी ना था कि वो ला हासिल होगा। कभी सोचा भी ना था कि वो ला हासिल होगा, जुस्तजू इतनी थी कि वो हासिल हो, मगर हालात कुछ ऐसे थे कि वो ला हासिल रहा। ओए होए होए, सर जी वही मैं कह रहा हूँ, ये भी पैगाम चला गया, पैगाम चला गया इसके ऊपर। नहीं, दुख तो नहीं है ये, नहीं, लेकिन पैगाम तो जरूर है। पैगाम तो जरूर है। अब आपने बताना, आपकी आंखों में जो आंसू थे ना, वो मैं बड़ा रोया हूँ, बहुत रोया हूँ। बात ये है, ये शेर फिल्बदी है ना, ये जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, मैंने फिल्बदी शेर है ये। पहली चीज। दूसरी, जिंदगी के अंदर मैं समझता हूँ कि इंसान को हर लम्हे खुश रहना चाहिए, जो भी हालात हो, मामला। ये जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है? क्या गम है? तो गमों को छुपा के मुस्कुराना भी तो फन है ना। नहीं, लेकिन किसके लिए था ये बता किसके लिए? वो बड़ी जिंदगी है, बड़ी दुनिया, बड़ी दुनिया, बड़े लोग ने सब। कोई गल नहीं अली, ये चलता है जिंदगी का। देखो, जिसकी जिंदगी में ये चीजें नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि साहब जो है ये देखें नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलते हैं। ये तो इतने माशाल्लाह फर्मा बरदार हैं कि मैं आपको क्या बताऊं कि अभी ना फर्मा बरदार नहीं, डरते हैं। ओ नहीं, फर्मा बरदारी कह लें, डर कह लें। और फिर उसके बाद अभी पिछले दिन मुझे मिले तो साथ में भाभी भी थी, तो हमने कुछ खाने पीने के लिए मंगवाया, पीने के लिए मंगवाया, खाने के लिए मंगवाया। तो खास तौर पे लड़के को बुला के कहा, सुनो बाहर ना जाकर पूछ लो और ये दिखा देना। और फिर पूछा कि हाँ भाई दे दिया ना, और फिर जाकर इन्होंने कुछ देर तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं की, माफियां चलती रही, माफ कर दियो यार। देखो, वो भी सोचते हैं मेरी तौबा, मेरी तौबा। आप ये देखो ना, इस उम्र में वो क्यों पंगे लेंगे आप? अच्छा नहीं, वैसे तो देखें, मेरी बात सुनिए यार, ये कोई वो नहीं है। आप एक मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ एक डाडा पहलवान है,
जिसका आपको पता है कि भाई इससे नहीं लड़ सकते, आप उसे रोज सलामी करेंगे ना पहलवान जी अस्सलाम वालेकुम, तो ये कोई बुराई स्ट्रेटजी और जब माले से गुजर जाते हैं फिर गालियां देते हैं। उस पहलवान दे पीठ पीछे की कर दे। नहीं ठीक है ना, वो तो पहलवान की कमजोरी है ना, उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। अच्छा ये भी उनका पैगाम है कि पहलवान की कमजोरी है। अच्छा मैंने लगता है मैंने तुझे ये कहते होंगे जाओ पहलवान। हाँ नहीं मैं कह रहा हूँ ये मुझे घर से निकलवाएंगे, मैं सारी बातें मजाक में कह रहा हूँ। आज ये पहलवान को भी उन्होंने चैलेंज कर दिया। नहीं ये देखें एक और बात भी सामने आई है, ये जो बार बार कह रहे हैं मुझे घर से निकलवाएंगे, ये निकलना चाहते हैं घर से, ये चाहते हैं कि मैं घर से निकलूं, कोई वजह बने ना। कई मरतबा होता है बंदा कहता है यार आप किधर थे, मैं नाराज होकर निकल गया। अच्छा नहीं, उसमें देखें मैं आपको बताऊं, मेरे पास जब वो निकालेंगे तब भी मैं ये नहीं पूछूंगा मुझे क्यों निकाला, मुझे पता है, और मुझे पता है उसने मोहब्बत में वापस बुलाना ना, मैंने फिर ये भी नहीं कहना मुझे क्यों बुलाया। ठीक है ना, मैं अपने जुमले अपने पास ही रखूंगा। भाई साफ बात जो है, पाकिस्तान को इशार दो, हाँ कोई इश्तिहार भी छपेगा, पाकिस्तान को इशार दो, इन्होंने माइंड नहीं करना। फिर घर वापस आकर क्या करेंगे, कबूतर उड़ाएंगे? नहीं वो अच्छा देखो यार, आपने कबूतर भी वो लिया जो गुलाम जहनियत का, वो उड़ा ही नहीं, वही खड़ा रहा यार। को आजाद मंच कबूतर ही ले लेते जो भाई वो नीचे से ऊपर फेंक रहा था, उसने अंदर वाले पर उड़ने वाले काटे थे, और ये भी एक इशारा था, वो कटे परों वाला कबूतर एक इशारा था कि असी ये हुकूमत देंगे लेकिन पर काट देंगे। नहीं ये ना जो शेर की बात कर रहे थे ना कि आपने कहा वो असल शेर है, वो मैं अमेरिका ना, यहाँ से अमेरिकन एक शेर ले गए चिड़ियाघर के लिए, वहां गए ना तो वो पहले दिन ही उसको ना 4 केले दे दिए, शेर ने खा लिया, फिर दोपहर को 4 केले, फिर शाम को वो थक गया। अगले दिन जब वो बंदा आया, उसने कहा 4 केले, उसने कहा यार भाषण में शेर हूँ, तू मुझे केले खिला रहा है, कहता तू शेर है लेकिन तू बांदर दे वीजे ते आए। तो तेरी किस्मत ही केले ही कहने, तो भाई अब किस्मत का तो लिखा हुआ कोई नहीं आगे पीछे कर सकता। देखें वो प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो गया, वरना हमारी तो एक गपशप चलती रहती, और वो मुझे बार बार कह रहे हैं जी क्लोजिंग, क्योंकि उन्होंने भी इश्तिहारात चलाने हैं, क्योंकि उन्होंने अगली वाली जो है वो इश्तिहारात की वजह से जो आनी है उस पर उनकी नजर, हमारा ऑक्सीजन है भाई, तो वो ऑक्सीजन के लिए वो कह रहे हैं भाई ऑक्सीजन जारी रहने दो, और जितनी गपशप करनी थी कर लिए, बाकी बार बैक ही कर ले। जावेद साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आकर वक्त दिया, और आपका कार्ड जो आपकी जेब में है उस कार्ड की मदद से अभी हम उसे यूं जाके स्वाइप करेंगे, ऐसे आप देखिएगा। नसीम सिद्दीकी साहब सबसे पहले करेंगे, और नसीम सिद्दीकी साहब आपके बहुत बहुत शुक्रिया, आप आते रहा करें, आप आते हैं तो हमें भी याद रहता है कि पाउंड आ रहे हैं, पाउंड जा रहे हैं, ठीक है। और राना साहब आपके बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह किसी दिन उम्मीद करते हैं कि वो कढ़ाई जो है ना वो आप बना कर भाई, आप जिस दिन कहे अपने हाथों से बनी हुई खिलाऊंगा, और अगर आपने ये ना कहा कि यार ये कमाल काम किया हुआ तो हम पहले ही कह देंगे, लेकिन आपने बनाते हुए वीडियो बनानी है ताकि ये साबित हो कि बनाई आप नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप तीनों का। नाज़रीन इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।